Le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe. الحاضر الدلالي أفعال المجموعة الثالثة. Quels sont les verbes du troisième groupe؟ شنو هما أفعال المجموعة الثالثة؟ Les verbes du troisième groupe se terminent par voir ou voir avec eux. Voir, croire. Dire, mordre. Hier, dormir. Oudre, coudre. Oindre, joindre. Dire, battre. Endre, craindre. Indre, éteindre. كنا شفنا في فيديوهات سابقة بأن أفعال المجموعة الأولى كتنتهي ب ER باستثناء فعل ألي قلنا بأنه كينتمي للمجموعة الثالثة مزيان. بالنسبة للمجموعة الثانية هما الأفعال اللي كيساليو ب ER بعض الأفعال اللي كيساليو ب ER ولكن أفعال المجموعة الثالثة مختلفين. علاش؟ لأن ما عندهمش نهايات محددة. يعني ممكن نلقاو مثلا فعل كيسالي بواغ ولا واغ ب أو. مثلا فعل voir رأى أو croire اعتقد. dire mordre عض ممكن نلقى في الآخر ديالو hier. فحال dormir نام. ممكن تلقى oudre فحال coudre خاط. oindre comme joindre يعني ألحق. dire battre يعني هزم أو ضرب. ممكن نلقى indre comme craindre يعني خاف. indre éteindre أطفأ. يعني النهاية ديالهم كل مرة كيف كتكون. Quelles sont les terminaisons des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif؟ شنو هما النهايات اللي ممكن نزيدو الأفعال ديال المجموعة الثالثة باش نصرفوهم في الحاضر الدلالي؟ Au présent de l'indicatif, les terminaisons du troisième groupe peuvent être différentes selon les verbes. بمعنى أن أفعال ديال المجموعة الثالثة ما عندهمش كاملين واحد النهايات محددة في الحاضر الدلالي يعني في البريزون دو لانديكاتيف. ماشي عندنا مثلا كيف المجموعة الأولى والثانية. مثلا المجموعة الأولى كنعرفوا بأننا كنضيفوا في النهاية ديال الفعل من بعد ما كنحيدوا النهاية ديال الانفينيتيف كنعرفوا اللي هي او ار كنعرفوا بأننا كنزيدوا او اس او ان اس او زد او ان تي. بالنسبة لأفعال المجموعة الثالثة ما كتمشاش المسألة هكا. كاينين بزاف ديال لي تيرمينيزون حسب هذاك الفعل باش من تيرمينيزون كيسالي في الانفينيتيف فاش مازال ما كنكونوش مصرفين. غير انتبهوا غادي تفهموا شويه بشويه. Au présent de l'indicatif, la plupart des verbes du troisième groupe ont les terminaisons suivantes. Je a comme terminaison S, tu S, il, elle, on T, nous ONS, vous Z, il, elle avec S, ENT. Certains verbes en IR se terminent par ces terminaisons au présent de l'indicatif, comme les verbes partir, sortir, courir. Prenons l'exemple du verbe partir. Je pars S. Tu pars S. Il, elle, on part T. Nous partons ONS. Vous partez EZ. Il, elle avec S partent ENT. أغلبية أفعال المجموعة الثالثة إلا بغينا نصرفوهم في البريزون دو لانديكاتيف كنزيدو لهم هاد لي تيرمينيزون هادو اللي عندنا في هاد الطابلو. جو كنزيدو في التالي ديال الفعل اس. tu S, il, elle, on T, nous ONS, vous EZ, il, elle avec S ENT. مثلا عندنا بعض أفعال المجموعة الثالثة اللي كيساليو ب ER. partir انطلق. sortir خرج. courir جرى. ناخدو فعل partir. كنقولو je pars S, tu pars S, il, elle, on part T, nous partons ONS, vous partez EZ, il, elle partent ENT. D'autres verbes en IR ont les mêmes terminaisons que celles du premier groupe. Pour je, c'est E, tu ES, il, elle, on E, nous ONS, vous EZ,
il, elle avec S, ENT. C'est le cas des verbes ouvrir, offrir, cueillir. Ouvrir, j'ouvre, E. Tu ouvres, ES. Il, elle, on ouvre, E. Nous ouvrons, ONS. Vous ouvrez, EZ. Ils, elles ouvrent, ENT. نردو البال حيت كاينين بعض الافعال واخا كيساليو باي ار ما عندهمش نفس لي تيرمينيزون اللي قرينا دابا. عندهم لي تيرمينيزون ديال افعال المجموعه الاولى. يعني في جو لا تيرمينيزون كتكون هي او. tu es il elle on e nous ons vous ez il elle avec s ent. ناخدو امثله. عندنا ouvrir فتح offrir اهدى cueillir قطف. ouvrir فعل ouvrir حنا كنعرفوا القاعده باش نصرفوا اي فعل خصنا ضروري نحيدوا لا تيرمينيزون ديال لانفينيتيف ونضيفوا لا تيرمينيزون ديال لو طون اللي بغينا نصرفوا فيه. يعني اي زمان بغينا نصرفوا فيه. اليوم كنهضروا على لو بريزون دو لانديكاتيف. كتعطينا j'ouvre e tu ouvres es il elle on ouvre e nous ouvrons ons vous ouvrez ez il elle ouvrent ent. Pour les verbes qui se terminent par DRE, comme vendre, perdre, prendre, les terminaisons sont DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Conjuguons le verbe vendre. Je vends DS. Tu vends DS. Il, elle, on vend des. Nous vendons ONS. Vous vendez EZ. Il, elle vendent ENT. بالنسبة للأفعال اللي في النهاية ديالهم DRE بحال vendre, perdre, prendre. Les terminaisons ديالهم هما DS في je, DS tu, D في il, elle, on, ONS في nous, EZ في vous, وENT في il avec S و elle avec S. ناخدو مثلا فعل vendre باع. كنقولو je vends des, tu vends des, il, elle, on vend des, nous vendons ONS, vous vendez EZ, ils, elles vendent ENT. Pour les verbes qui finissent par endre, endre et oindre, comme craindre, éteindre et joindre, au présent de l'indicatif, ils prennent S, S, T, GNONS, nion, GNZ, nier, GNENT, nier. Prenons comme exemple le verbe craindre. Je crains S. Tu crains S. Il, elle, on craint T. Nous craignons, on ajoute gêne et après ONS. Vous craignez, on ajoute gêne et puis EZ. Il, elle craignent gêne et puis ENT. بالنسبة للأفعال اللي كيساليو بأندر أندر ولا واندر بحال craindre خاف éteindre أطفأ joindre أرفق أو ضم. Les terminaisons ديالهم كيكونوا S في je, S tu, T il elle on, GNONS كتقرا نيون في نو, GNZ كتقرا نيي في فو, GNENT كتقرا نيي في il avec S و elle avec S. ناخدو فعل craindre خاف. كنقولو je crains S, tu crains S, il, elle, on craint T. Nous craignons, vous craignez, il, elle craignent. في هاد لي بيرسون بثلاثة ضروري نديرو جي ان فيهم بثلاثة, عاد نزيدو او ان اس في نو, او زد فو, او ان تي في il و elle avec s. Les verbes finissant par war, comme vouloir, pouvoir, valoir, ils prennent X, X, T, ONS, EZ, ENT au présent de l'indicatif. On conjugue le verbe vouloir comme suit.
Je veux X. Tu veux X. Il, elle, on veut T. Nous voulons ONS. Vous voulez EZ. Ils, elles veulent un T. Bon, on doit admettre que la conjugaison des verbes du troisième groupe est tout de même assez compliquée. Regardez pour le verbe vouloir. À la première, deuxième et troisième personne du singulier, on n'a gardé du radical que V et U. Pour la troisième personne du pluriel, on a gardé V, U et L. Le O n'y est pas. En revanche, à la première et deuxième personne du pluriel, le radical reste intact. En somme, le radical et la terminaison peuvent changer même au sein du même groupe. بالنسبة للأفعال اللي كيساليو boire بحال vouloir, pouvoir, valoir. Les terminaisons ديالهم في البريزون دو l'indicatif كتكون هي x في je و tu, t في il, elle و on, ons nous, ez vous, ent, il avec s et elle avec s. ناخدو مثال فعل vouloir يعني أراد كنقولو je veux x, tu veux x, il, elle, on veut t, nous voulons ons, vous voulez z, ils, elles veulent ent. غادي تكونوا لاحظتوا بأن أفعال المجموعة الثالثة أفعال هي صعيبة شوية في التصريف ديالها. علاش؟ لأن ما عندناش قاعدة محددة و terminaison محددة لجميع أفعال المجموعة. يعني أن لو راديكال و لا terminaison حتى هما بجوجهم كيتبدلوا، ماشي غير terminaison، لأن حنا كنعرفوا في القاعدة العامة بأننا إلا بغينا نصرفوا واحد الفعل كناخدوه كنحتفظوا بالراديكال ديالو ولا terminaison ديالو ديال الانفينيتيف كنحيدوها وكنضيفوا لا terminaison ديال هذاك لو طون اللي بغينا نصرفوا فيه. هنا مثلا كنا كنهضروا على لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني خصنا نزيدو وحده من دوك لي terminaison. ناخذوا مثال هاد vouloir هذا je veux, tu veux, il, elle, on veut. ما أن لو راديكال هنا هو voul، لا terminaison هي war، هادي ما غنهضروش عليها لأنها ناتورالمون خصنا نحيدوها. ولكن vouloir شنو بقى فيه في لو راديكال؟ بقات يلاه في و او، هادشي في جو tu il elle on. اما في il avec s و elle avec s بقات في u و elle و o ما كايناش. فاش كنجيو لنو و فو كنلقاو بان لو راديكال بقى هو فول فول. يعني ان افعال المجموعه الثالثه كيف ما قلنا ديما كتبدل سواء في لو راديكال ديالها ولا لي terminaison، يعني خصنا نردو البال. Voici la conjugaison de quelques verbes usuels appartenant au troisième groupe au présent de l'indicatif. غادي نعطيكم تصريف ديال بعض الافعال المجموعه الثالثه واللي كنستعملو بزاف. aller, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. avoir, j'ai, tu as, ils, elles, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. faire, je fais, tu fais, ils, elles, on fait, nous faisons. Oui, on lit faisons, même si on a AI. Vous faites, oui, on ne dit pas vous faisiez. Attention, il n'y a pas de Z ici, il n'y a pas de S. Hein. Ils, elles font. ردوا البال. بالنسبة لفير فنو واخا كنكتب AI كنقراها او و اس كتقرا بحال زد. علاش؟ لانها قبل منها ومن بعد منها كاينين دي فويل. فات هنا ما كنقولوش فو فوزي، ردوا البال، ما كايناش هنا زد، كاينه اس، وما كايناش هنا اس، كاينه تي. مزيان. dire, je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, pas vous disiez, il, elle disent. venir, je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent en double N.
Exercice تمرين. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. غادي تصرفوا الأفعال اللي بين قوسين le présent de l'indicatif. Tu, le verbe aller au marché. أنت كتمشي للمارشي. Je, le verbe éteindre la lumière du salon. أنا كنطفي الضو ديال الصالون. Vous, le verbe faire vos devoirs. نتوما كتصاوبوا الواجبات ديالكم. Les élèves être prêts à passer cet examen. التلاميذ مستعدين يدوزوا هذا الامتحان. Nous, le verbe prendre notre déjeuner à midi. حنا كناخدو الغدا ديالنا في 12 ميدي ل 12 ديال النهار. Bon courage. Correction تصحيح. Tu vas au marché. J'éteins la lumière du salon. Vous faites vos devoirs. Les élèves sont prêts à passer cet examen. Nous prenons notre déjeuner à midi.